म्हादय उदकाच्या वादाची केस बुधवारा ट्रिब्युनला मुखार येता। बुधवारा गोयचे पुरावे आनी साक्षीदारांची उलट तपासणी जातली। गोंया वाटेन ज्योती प्रकाश आनी चेतन पंडित उबे रावतले। एव्हिडन्स पयलीं गोंयचे सुरू जातले न्हू? ना गोंयच्या विटाचे क्रॉस एक्झामिनेशन जातली फाल्यां। आमची ज्योती प्रकाश आनी चेतन पंडित। साक्षीदारांची उलट तपासणी कितले तेंप चलत ताचो नेम ना। हे परिस्थितीन गोंयची स्थिती सामकी वायट जावं येता। गोंया कडेन फावो तशें मनीसबळ ना। सिनियर वकिलांचो उणाव आशिल्ल्यान गोंयची टीम कशी तरी केस मॅनेज करता। आमी मॅनेज करता, आमी दीस रात काम करून मॅनेज करता। ओव्हर टायम करून? हय, ओव्हर टायम करून बाकीचे मॅटर अटेंड करता, हे करता। ओके। इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा वी आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल दिस। आणि कोण कोण दिल्ली गेल्या गोंयच्यान? आमची लिगल टीम आसा। दत्तप्रसाद लवंदे, पंकज वैनेकर, संतोष रुबेलो, मेन टीम। देन we have our Delhi advocate on the court, Pratap Venugopal. Then the chief engineer is there, additional chief engineer is there, superintending engineer is there, executive engineer. Then our consultant is there. Then our witness Jyoti Prakash is there. दुसरे वाटेन कर्नाटका कडेन सिनियर वकिलांची मोठी फौज आसा। त्या भायर उदका वादाचेर स्वतंत्र खातें। गोंय सरकारा कडेन मात म्हादयच्या सुनावणेक वकिलांचोय उणाव। दुसऱ्या वाटेन केस चालू आसतना कर्नाटकाची कणकुंबी दादागिरी चल्ल्या। ताचेरूय कांय उपाय ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार।